आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद वाराणसी ठारे पीएम किसान सम्मान निधिर 20तम किस्ती प्रदान कले प्रधानमंत्री। कहिले गत 10 वर्ष मध्य चाषी समस्यार समाधान पई सरकार आंतरिकतार सह कार्य करिसेंती। अंग प्रतिरोपण क्षेत्र में भारत विश्व में तृतीय स्थान में रही कहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। यूपीआई माध्यम गत मासरे होईछि रेकर्ड परिमाणर कारोबार। भारत यूएन विश्व क्षमता निर्माण पदक्षेप अंतर्गत 4टी विकासमूलक प्रकल्पर प्रथम पर्याय कार्य आरंभ करिछि भारत। एवं ओभाल टेस्ट रे आज तृतीय दिन में भारत गतकालीर स्कोर 2 विकेट्रे 75 रन्रु द्वितीय इनिंग्सर आरंभ करिबो बैटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिसेंती पीएम किसान सम्मान रे कृषक कल्याण प्रति सरकार प्रतिबद्धता एक उदाहरण। गत 10 वर्ष मध्य चाषी प्रत्येक समस्यार समाधान पई सरकार आंतरिकतार सह कार्य करिसेंती। उत्तर प्रदेश रे तांको संसदीय क्षेत्र वाराणसी आज प्रधानमंत्री श्री मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजनार 20तम किस्ती अर्थ प्रदान करी एहा कहिसेंती। आज यहाँ एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। और जब काशी से धन जाता है ना, वो तो अपने आप प्रसाद बन जाता है। 9 कोटी 70 लक्ष अधिक चाषी को यह किस्ती में 20,500 कोटी टंका प्रदान करा जायछि। एही योजना अधीन में प्रतिवर्ष 6,000 टंकार आर्थिक अनुदान 3टी किस्ती में चाषी बैंक अकाउंट को सीधासलख प्रदान करा जायथाय। एपर्यंत एही योजना अधीन में मोट 3,90,000 कोटी अधिक टंका बंटन करा जाय सारिछि। प्रधानमंत्री कहिसेंती चाषी कल्याण को दृष्टि रखी सरकार प्रधानमंत्री धनधान्य योजना आरंभ करिसेंती। एही योजना अधीन में 24,000 कोटी टंका खर्च करा जाई छोट जिल्लागुड़िकर उन्नतीकरण दिगरे कार्य कराजिबो। फसल बीमा योजना अधीन में एपर्यंत 1,75,000 कोटी टंका चाषी को प्रदान करा जाई सारिछि बोली श्री मोदी कहिसेंती। विकसित कृषि संकल्प अभियान माध्यम परीक्षागार चाष जमी पर्यंत वार्ता प्रदान सहित सरकार चाष कार्य नहीं मत संग्रह करा जाइछि बोली प्रधानमंत्री कहिसेंती। प्रधानमंत्री कहिसेंती ऑपरेशन सिंधुर सफलता परे प्रथम थर पई से काशी गस्त करिसेंती। बाबा विश्वनाथଙ୍କ कृपा सहित भारत पहलगाम आक्रमण पीड़ितों को न्याय प्रदान करिछि बोली प्रधानमंत्री कहिसेंती। आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। काशी के मेरे मालिकों, मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था वो पूरा हुआ है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। वाराणसी प्रधानमंत्री प्राय 2,200 कोटी टंका व्यय अटकल केतक विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करिसेंती। भित्तिभूमि विकास और सहरांचल उन्नति ने प्रकल्पगुड़िक कार्यकारी कराजिबो बोली जଣାपड़िछि। सेगुड़िक मध्य वाराणसी भादोई सड़क पथ और छिताउनी सोल टंकेश्वर रास्तार उन्नति तथा प्रशस्तीकरण, हरिदत्तपुर ठारे रेलवाई ओभरब्रिज आदि प्रधानमंत्री उद्घाटन करिसेंती। लामुही मुंशी प्रेमचंद पैतृक गृहर पुनः विकास और संग्रहालय उन्नतीकरण पर मध्य प्रधानमंत्री भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंती। पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन करने लक्ष्य नहीं प्रधानमंत्री 8टी नदीकूल घाटर पुनः विकास और दुर्गाकुंडर पुनरुद्धार तथा जल विशोधनागार उद्घाटन करिसेंती। देशर कृषकों स्वार्थहानि भली क्षेत्र में सरकार कौनसी प्रकार सालिश करेंगे नहीं बोली कृषि और कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहिसेंती। बिहार पाटनाठारे राज्यस्तरीय कार्यक्रम में जोगदे मंत्री श्री चौहान पीएम किसान सम्मान निधि किस्ती प्रदान अवसर में यह कहिसेंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्वाधीन सरकार कृषकों स्वार्थ को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करुछंती बोली मंत्री श्री चौहान कहिसेंती। अनेकों योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने के लिए भारत सरकार चला रही है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, जिसमें किसानों को पेंशन का प्रावधान है। लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी किसानों को भारत सरकार प्रदान कर रही है। केसीसी और बाकी संस्थागत ऋण मिला के लगभग 25 लाख करोड़ रुपया
कृषि क्षेत्र में बढ़कर हो गया है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी 2016 जब योजना बनी तब से अब तक 1,83,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जा चुका है। श्री चौहान କହିଛନ୍ତି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣାଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସରକାର ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଗତବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 18,900 ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୂପଣ କରାଯାଇଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆଜି 15ତମ ଅଙ୍ଗଦାନ ଦିବସ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୂପଣରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ। 2023 ମସିହାରେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନାଗରିକ ନୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୂପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗଦାତା ଜଣେ ନୀରବ ନାୟକ ଯାହାଙ୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ଆଶାରେ ଏବଂ କ୍ଷତିକୁ ଜୀବନରେ ପରିଣତ କରିପାରେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗଦାତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡା ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ନୋଟର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ସହ ଅଙ୍ଗଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ 3ଟି ସଚେତନତା ପୁସ୍ତିକାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ୟୁପିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଗତ ମାସରେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣ କାରବାର ହୋଇଛି। 1,947 କୋଟି କାରବାର ମାଧ୍ୟମରେ 25,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କାରବାର 35% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଦେଣନେଣ 22% ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଏକ ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ସୁଦୃଢ଼ତାକୁ ଏହା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। ଦୈନିକ ହାରାହାରି ୟୁପିଆଇ କାରବାର 62 କୋଟି 80 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏହା 61 କୋଟି 30 ଲକ୍ଷ ରହିଥିଲା। ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ, ନଗଦ କାରବାର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଏଭଳି ଅଭିବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଜାତିସଂଘ ବିଶ୍ୱ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ତର୍ଗତ 4ଟି ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ବିଶ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗ ସଚିବ ତନ୍ମୟ ଲାଲ ଗତକାଲି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଭାରତର ବିକାଶ ସହଯୋଗୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆଧାରରେ ଦକ୍ଷିଣ ବିଶ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଭିଯାନରେ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହାୟତାରେ ନେପାଳରେ ଚାଉଳ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ପରିଚାଳନା, ୟୁଏନ୍ଡିପି ସହାୟତାରେ ଜାମ୍ବିଆ ଏବଂ ଲାୟୋପିଡିଆରରେ ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବିକଶିତ କରିବା, ଜାତିସଂଘ ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଣ୍ଠି ମାଧ୍ୟମରେ ବେଲିଜ୍, ବାର୍ବାଡୋସ୍, ସେଣ୍ଟ କିଟ୍ସ ଏବଂ ନେଭିସ୍, ସୁରିନାମ, ତ୍ରିନିଦାଦ ଓ ଟବାଗୋରେ ଜନଗଣନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସେଠାକାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ୟୁନେସ୍କୋ ସହାୟତାରେ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନରେ ବୃତ୍ତିଗତ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ନାସାର କ୍ରୁ 11 ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଆମେରିକା, ଜାପାନ ଏବଂ ରୁଷର 4 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ସଫଳତାର ସହ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ ଆଇଏସ୍ଏସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଉତ୍କ୍ଷେପଣର 15 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥିବା ଯାନ ଭାରତୀୟ ସମୟ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:57 ମିନିଟ୍ରେ ଆଇଏସ୍ଏସ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ଫାଲ୍କନ୍ 9 ରକେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମହାକାଶଯାନ ଫ୍ଲୋରିଡାସ୍ଥିତ ନାସାର କେନେଡି ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଗତକାଲି ରାତି 9:13 ମିନିଟ୍ରେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା। 6 ମାସର ରହଣି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆଇଏସ୍ଏସ୍ରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା କ୍ରୁ 10ର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଏହି ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କ୍ରୁ 10 ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଦିନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଓଭାଲ ଟେଷ୍ଟରେ ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସର ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 3:30 ମିନିଟ୍ରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗତକାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ 2 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 75 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଭାରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 52 ରନ୍ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ବାରାଣସୀଠାରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର 20ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ଆନ୍ତରିକତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତ ମାସରେ ହୋଇଛି ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର କାରବାର। ଏବଂ ଭାରତ ୟୁଏନ୍ ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ତର୍ଗତ 4ଟି ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭାରତ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।